Mukabat sa 7 ka balay ang gilamoy sa kalayo sa nahitabong sunog atol sa pagsaulog sa paghandom sa pagkamatay ni Ginoong Hesukristo Biyernes Santo, Abril 18 sa Purok 3, Barangay Banyadero, Nindak Bayan sa Osamis, mga alas 3 ang takla sa hapon. Alasampit nga mga balay nga nasunog ang ginawa kini sa mga kahoy hinungdan nga paspas ang pagkaylap sa kalayo. Gisaysay ni Rugin Enricoso nga mao na lang ang ilang nakita nga dako na kaayo ang kalayo tapad sa ilang panimulay ug wala sila nahimo gawas sa pagbiya sa ilang panimulay tungod kay di na matabang ang kalayo ug wala sila napunit sa ilang mga butang. Pag karaog mo kaning balay nga gamay, wala nagkalayo na ba di na matabang? Di mo sa tubig, man nadag sa tubig. Nalargo ka ni kateng kalayo. No, so rasal ko sugod. Karon lang ito. Bago lang. Alas 2. Alas 3 ay? Mga alas 3. Alas 3 gito. Okay. Dayo mo na lang imong nakita nga ko ano. Kanang Wala, dako lang kayo din. Oh, nagsiga na. diin magkatoy kayo na. Daras taas. Sa imong balay, amay imong balay. Kala mo balay katong dito katong layo. Katong dako ba? Kanang katindog. Wala na pa sig gamay. Wala gyud. Siguro ang among bata na lang gyud. Matulog man gud mi. Tapos lawas ang ginadala namo. Ano natulog mo? Base sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, ang hinungdan sa sunog tungod sa linuag nga gibiyaan sa usa ka panimalay nga mao hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo. Natay 7 ka balay nga naigo sa sunog. Totally kuang ni sila sir, sunog itanan. Yes sir, totally burned og isa ka partial. Dayo usa nga partial. partial, So ikapito ang partial. Yes sir. So pwede na to masayra. Wala tayong mga ngalan pa na. Wala pa sir, ang initial lang na info sir, based sa witness nato nga nagsugod daw ni sa kuan sa naglungag sa dirty kitchen and then hilakaw daw ang naglungag and then mao to nga nasunog and then wala po yung mga tao nga nakuan. So ang nagtabang diri mga silingan ra pero dili na kaya kay tungod kay made of light materials ang kaning mga kuan mga balay nga affected. Si Fire Inspector Carmelito Junila sa Bureau of Fire Protection. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.